Hello, welcome back to my channel LK Naga. Moi ajibi naga mano laga true history, true story itu olop share kuribole ahi ase. 6 June 1956 itu laga moi olop share kuribole ase. Itu laga incident itu to ekdom boy kha laga. Ekdom dud pa laga hunibole na pare laga ekta kisat ekta ase. Itu hole to true history ase, hossa laga ase. Itu likhi dia manu to hole to kaka di iralu tai para likhise. Tai jai gina bosti manu khan ke interview kuri gina likhia laga ase. Tai jai gina itu 23rd May 1998 te tai Lompha laga bosti de jai gina itu interview lo laga ase. Itu Lompha bosti hole to itu Mokochin district te ase. Aru mukan itia itu laga story to ki naga Indian Army khan taka ke torture kurise taka ke morai dise itu laga olop discuss kuribo. June 6 1956 itu din de Indian Army khan taka lang bosti opor line kurigine sap nishina snake nishina line kurina aha bosti manakhan dikhibo parise. Itu tamde kumba bosti manakhan to mukan sob polabo lage mukan sob itu lokai gina thakibo lage hugine koi thakise. Horebi kumba manu to hole to mukan na polawo elder bura manakhan to mukan na polawo tai khan mukan ke na maribo torture na kuribo ina koi thakise. Kile mune mukan laga bosti to naga army active thaka manu aro active laga bosti itu bi na hoy ina koi thakise. Gujarat khan na pola gine na lokai gine takhan bosti te thaki jaise. Itu tamde itu Indian Army laga commander 5th Gorkha Regiment laga commander itu Suren Sin hoy gine tai bosti te poncha logo hala kuri gine sot bosti rang kuri lobi hoy gine ina koi dise. Rasta te dujon manu itu thuribo parise. Ekjon laga naam to hole to Mokok Samba aro ekjon manu hole to Nokshiliba tai jon to hole to dada bai ase ina koi thakise. Mokok Samba to hole to tai itu Assam regiment te thaka manu ase. Holebi tai itu tamde chuti hoy gine bosti te ahi ase. Tai jon ke rasta te thuribo parise. Kila mane tai jon laga Mijol Ladin gan itu lokabole aru loka gina aha tamte rasta te tai jon ke itu thuri loise. Aru inaka hoy gine tai jon ke kushi mari gine aru taki gine tai jon ke biya bara trick kore laga inaka paise. Aru itu piche te itu commander bara morai dibi guli bara morai dibi hoy gina tai halak kurise. Itu piche te itu Mokok Samba to Hindi takhan laga kotha to tik bara bujia bara mujun ke mora wala ase mujun polawo lage hoine tai jon ekdom try kurine tai jon polase. Itu Mokok Samba to hole to tai polawo parise. Tai laga piche te guli beshi mari dise hundreds tai ke mari bole try korise. Holebi tai ke ekta guli bi lagibo para nai. Holebi tai laga cousin brother Nokshiliba tai ke to rasta te mari gine giri gine roll kurina thaka itu Mokok Samba para tai dikhibo parise. Aru itu piche te Indian Army khan to bosti de jai gine sot manu ke round kuri logine itu 15 jon mutakan takhan randomly takhan itu thurise. Sorry.
Aro inaka hoine itu 15 jon 15 manu 10 hat bandi kine poste bandi kine takhan ke mari kine torture kuri kine last day 10 jon manu ke to chari dise oloi 5 jon manu ke to na chari kine takhan ke itu lime kuri kine dise itu tamte takhan laga majode eta dikon tai bi thakise tai to army commander logote tai chance manise ami kange na mora dia agete eta last words last prayer itu ita koribole dibi hogine tan manise holibi sipai kambara commander bara itu laga time bi nadi hoise ineka hoigine commander bara tai laga hat uthai gine na madia logo itu bondut mari dise 5 jon logode bondut mari dise aro sot manubi giri jaise inaka tamte bosti manukan sot bi sabole na pari gine monte he gandi gine bi khaina thaka laga mokan itu hunibo parise aro itu pichite ekjon manu thik na mori na thaka itu bi paise moi pronounce itu thik kobole na para ho jay itu bra moi screen te he takhala nam itu likhine dekhabo takan sob giri jaise bondu para mari gine itu biche ekjon to thik na mori na thaka itu paise itu biche takan jagine tai logote itu commander logote taige sabole taige bachai dibole itu chance manise order manise aru lamuri na thaka manu ekdom du pai gine howling kuri gine ekdom hala kuri gine bikhaina hala kore laga ina kuri thaka mokan itu bi hunibo parise holibi takange sabole na de itu bichite itu commander bara ekta sipahi ke pathai gine taike aro mari bole dise aro eta sipahi to tai laga bonduk magazine sot full kurine jaina take marise holibi itu sipahi bi ekdom kapi gina tai maribo para nai ekta guli bi itu manake lagia nai itu bichite bi commander to aro order dise maribole aro second time to holo to ta laga matha itu lagi gina giri ja laga itu paise aro bosti manu kami itu sob dikhise son manu bi tai laga matha itu namise niche giri jaise mokan itu bi hune paise itu bichite aro army laga commander Suren Singh bara order dise 5 jon laga budi to ekta jaga de command burial itu kuribi hoigine takane order dise jagine dead body itu collect kore tamde sorry ekjon manu itu tik na mori gine thaka itu bi paise aru tai kan itu ke bachai dibole aru bi takhan order manise kila mane itu jukun hone thaka manu halak kuri gine muge bachai lobi gine halak kuri thakise hoilibi takhan itu kotha na mani gine itu jinda thaka manu itu kibi itu ekta jaga 5 jon eki logode itu buried kuri dise dabai dise taike jinda dabai dia laga mokan itu bi hunibo parise eneka hoigine bosti manukan sobi mon du hogine sabale na parigine monte kan digine thaki jaise itu bichite Indian army kando aro dosara bosti jabole ola jaise aro itu bichite ekta itu mokok samba tai lo bosti de ahigine tai laga dada itu morai dia aro bosti manukan ke mari dia morai dia itu kan dikhi gine
একদম মন বিষাই কিনে তাই ৰিভেঞ্জ ল'ব হৈ কিনে তাই থাকিছে আৰু বস্তি মানুহখানতো আৰু এনেকা নকৰিবি এনেকা কৰিছে হ'লেতো আৰু মুখান বেছি বিষাব মুখানকে বেছি টৰ্চাৰ কৰিব হৈ কিনে তাইকে কৈছে হ'লেবি তাইতো এইটো ৰখাবলৈ নাপাই কিনে তাই বাৰ্ডাষ্ট ল'বলৈ নাপাৰি কিনে তাই লগা নিজৰ লদি লকাই নাথাকা এইটো ওলাই কিনে তাই বলা যাইছে তাই ইণ্ডিয়াৰ আৰ্মি খান লগা পিছে খিতা কিনে চৰকাত মাৰি কিনে তাই যাইছে আৰু তাই যাই কিনে এইটো এটা টাৰ্ণিংতে তাই এম কৰি কিনে ফায়াৰ কৰিবলৈ থাকা এইটো টাইমতে তাই নিজৰকে ভাবি কিনে তাই লগা গান এইটো ট্ৰেকাৰটো মাৰিব পৰা নাই হৈছে কিলে মানে তাই মাৰিছে হ'লে বস্তি মানুহখান আৰু বেছি বিষাবলৈ থাকি আছে কেতিয়াবা তাই ৰিয়েলাইজ হৈ কিনে গান দি কিনে মনতে তাই এইটো মাৰিবলৈ পৰা নাই হৈছে পহিলা মানুহটো হ'লেতো মানুহকে ৰিভেঞ্জ কৰিলে নাপাৰা এইটোতো একদম চৰম লগা কথা আছে এনেকুৱা বি থাকিছে May 23, 1998 itu order let dit kakadi iralu tai ahigena bosti de tai interview kora tamde itu jinda dabai dia laga maki itu bi thakise itu bra tai logo maki logode tai kibe kobole mon ase hoine tai hudise itu tamde itu maki to tai laga sokhu bong guri kine poila kinaga dikhise poila laga itu kan itu tai phapi kine thakise recollect guri kine thakise এনেকা হইনে তাই ইটো চকু খুলি কিনে মই কি কব তাই হিনা কৈছে তাই কে তালাক বাবা তাই লাগা মুতাকে মরা বলে থাকা তামদে তাকে লাগা একটা চুকিরি তো 3 years থাকিছে হিনা কৈছে আৰু তাই বাবাকে মৰা দিয়া এইটো দেখি কিনে মাৰি দিয়া এইটো দেখি কিনে বাচ্চাটো একদম হালা কৰিছে স্ট্ৰিমিং কৰিছে মই লাগা ইটা সুকরিতা লাগা বুনি তো হলে তো আমি লাগা পেকতে আছে 7 month প্রেগনেন্ট থাকি আছে তাই ইনা কৈছে মই ইটো তামতে একদম চুজ কৰিবলৈ নাপাৰা লাগা মই বাবাকে চাব না বাচ্চাকে চাব ডেইলি মা লাগা সিচুয়েশন দে থাকা মই ইনাকা তে থাকিছে মই বাচ্চাকে চাব না মোতাকে চাব মই এইটো চুজ কৰিবলৈ নাপাৰি কিনে মই ইনা থাকিছে হৈ কিনে তাৰ লগতে কৈছে আৰু মখান এইটো নাগা হিষ্ট্ৰী पहिला नागा मनो दुख কৰি কিনে আহা এইটো খান লাগা হইনি কিনে আহা তামতে মন বেছি বিখায় হলেবি এইটো খান লাগা দুখটো মখান নাজানে হৈ যায় মখান এইটো খান লাগা দুখ জানিবলে তো হলে তো খালি কিতাপ লিখি না থাকা তাতে হে মখান জানিব হলেবি নাগা মনো বেছি মনোবি নাগা হিষ্ট্ৰী এইটো পঢ়িবলে মন নাদিয়ে নাগা মনো কি নাগা দুখ পাই কিনে আহিছে itu kan ekko na babi gine ta kan ekko dup na di gine thaka enka e babi jaise dosora country kan laga dosora jat kan laga history to bishi janibo pare holebi nijor manu nijor laga history naga manu itu na jani de bishi manu thaki ase jora mo itu encourage kori gine mor promote kori gine jabo naga history itu puribo lage naga manu ki naga উঠি কিনে আহিছে পইলা মানুহ কি নাগা ডাঙৰ মানুহ নিমবে চেক্ৰিফাইচ কৰিছে মুগান এইটো জানিব লাগে ওকিনে মই এইটো শ্বেয়াৰ কৰি আছে কোনবা মানুহ নিজৰ লগা পাৰ্সোনেল হিষ্ট্ৰী আৰু এই বস্তি লগা দুপা লগা হিষ্ট্ৰী আপুনি গান এইটো কৈ দিবলৈ মন হইলে এইটো আপুনি গান হোৱাটছআপ তে আপুনি লগা হিষ্ট্ৰী লিখি কিনে দিলে বেছি ভাল হ'ব ইলা মনে বেছি জায়গাতে বি নাগা মানুহ দুখ পাই কিনে আহিছে হলেবি ইটা খালাঙ্গা হিষ্ট্ৰী লিখিব পৰা নাই কিলে মানে পইলাতো একদম সিচুয়েশন বিয়া হৈছে আৰু বি পিছে দেবি এইটো তামতে
educated manu bishi na thaka para likhibo para nai etu ra bishi miss hoi kina thakibo aru bishi viewers kan bi etu laga history bi kobi etu laga history bi kobi hoi kina comments kore thaka etu bi dikhibo parise hole bi likhi na thaka etu tu kobol na para ho jai etu ra apuni kan kumba manu etu koi dibole mon thakile hossa bara ki ase history hossa to ki ase etu likhi kine dibo lage khushi khushi misa mishi likhile etu ekdom dangor jamala ola wala chance ase rabi hossa to ki ase etu likhi di kine naga manu ke jonai diele etu bi ekdom bal hobo ho kine moi etu bi jonai ase moi etu ekta stream te telephone number whatsapp number etu ekta rakhibo hone kan etu tehe hone kan koi dibole mon hole tate pathabi ho kine moi etu jonai ase aru last time moi koi kine jai thaka nishina don't forget to speak your native language. This is very important for you and for me. If you don't speak your native language, one day you face a big problem because your language is your identity. Apuni laga kotha to apuni kon ase itu manu ase itu ase etu bahar de thaka manu baba ama kan apuni kan ekdom hushor kuribole laga time hoi ase apuni laga bacha apuni laga kotha na janile tai kon ase etu thik bujibo lage sorong khabo ekdin aru ekdin tai chance na pabo opportunity na pabo bishi jaga de kile mone ajikali world etu kan to poila laga ki ase etu kan jama kurine aru ahi ase etu ra mokan laga kotha baba ama khan laga kotha etu na jani se bola tai laga opportunities bishi loss hobo hogine moi etu koi ase aji tu mokan ite para charibo. Thank you all. God bless Nagaland. Good Nalim.